नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्य नारायणाय नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, सरी सरी जाऊँगी पौष मास एवं आरंभ होगा जाऊँगी माघ मास। धार्मिक दृष्टिकोण दृष्टि माघ मासटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आम जानी दर्शक बंधु आ का माँ बई जितेबाला कार्तिक पूर्णिमा दिन आम बोईत बसई था डंगा बसई था से यही कथा को उच्चारण कर का माँ बई पान गुआ थोई पान गुआ तोहर मासक धर्म मोहर। अर्थात ये जो चारोटी मास आषाढ़ कार्तिक माघ एवं बैशाख ये चारोटी मास को आमर हिंदू सनातनीय परंपरा अनुसार आमर आध्यात्मिक शास्त्र दृष्टि गुरुत्वपूर्ण बोली कहुई। जेते प्रकार होम यज्ञ जप तप स्नान दान यू विधि को यही 4 मासरे अवलंबन करने परामर्श दि जाए। आषाढ़ कार्तिक बैशाख मास परी माघ मास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली कहुई। तेणु आग को जेहेतु आसूची पवित्र माघ मास जो मासर देवता होती स्वयं श्रीहरि नारायण विष्णुंकर स्वरूप माधव माघ मासरे माधव को आराधना कराए। तेणु आग को जेहेतु माघ मास आसूची आपण मैंने माघ व्रत किपरि पालन करेंगे, कारण जेपरि भाव में आषाढ़ मासरे आषाढ़ी व्रत पालन कराए आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठार चतुर्मास्या पर्यंत चतुर्मास्या व्रत को पालन कराए। अनेक लोग चतुर्मास्या गुरुवार व्रत पालन करती चतुर्मास्या गुरुवार व्रत। अनेक लोग बैशाख मासरे बैशाख व्रत व बैशाखी को पालन करती एवं अनेक लोग कार्तिक मास सारा कार्तिक व्रत को पालन करती। सेहीपरि दर्शक बंधु धर्म अर्जन दृष्टि पुण्य अर्जन दृष्टि माघ व्रत पालन कराए। माघ मासरे माघ कृष्ण प्रतिपदा ठारू माघ पूर्णिमा पर्यंत 1 मास व्यापी माघ व्रत को पालन कराए। एवं जो मैंने सूर्य गणना अनुजाई संक्रांति ठारू मास धरुछंती से माने पवित्र मकर संक्रांति जहाँ आग को आसूची से दिन ठारू मकर मासर शुभारंभ होतिबारु से माने से दिन ठारू माघ मास को पालन करेंगे, माघ व्रत को पालन करेंगे। तेज अन्य माने जो माने चंद्र गणना अनुजाई पूर्णिमारू मास गणना आरंभ करथांती से माने माघ कृष्ण प्रतिपदारू माघ पूर्णिमा पर्यंत 1 मास व्यापी माघ व्रत पालन करेंगे। तेज आसतु जानिबा एही वीडियो रे आपण मन जहाँ प्रश्न करते माघ व्रतर नियम संपर्क में। दर्शक बंधु जेपरि भाव में आपण कहली धर्म अर्जन दृष्टि पुण्य अर्जन दृष्टि यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मास। संस्कृत भाषा रे माघ शब्दटी आसी माघम अर्थात समस्त प्रकार पापरु मोक्ष व मुक्ति पाइबा। सेथिपई जो माने एही मास सारा माघ व्रत को पालन करी श्रीहरि नारायण विष्णु देवादेव महादेव एवं सूर्य नारायण को पूजा करते जप तप एथिरे निजको निमग्न करती ईश्वरीय चेतना रे लीन रहती से माने समस्त प्रकार पापरु तरी जाती मुक्ति पाइथांती बोली विश्वास करा जाए। तेबे जहाँ आमर शास्त्रीय विधान रही केते गुडे नियम रही से नियम को पालन करी माघ व्रत को पालन करा जाए। तन्मध्यरु प्रथम नियम होउची प्रथम विधि होउची दर्शक बंधु माघ व्रत जो माने पालन करुछंती जेपरि कि मु कहली माघ कृष्ण प्रतिपदा ठारू माघ पूर्णिमा पर्यंत नचेत मकर संक्रांति जो दिन ठारू मकर मासर शुभारंभ ताहा ठारू परवर्ती संक्रांति पर्यंत 1 मास व्यापी पालन करा जाय परिबो। तेबे प्रथम नियम होउची माघ मासरे जो प्रथम विधि ताहा होउची माघ स्नान बा माघी स्नान बोली याको कहा जाय। जो मैंने माघ व्रत पालन करेंगे से माने निश्चित भाव में माघ स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदयर पाखापाखि 1.5 घंटा पूर्वर यही माघ स्नान कराए। माघ स्नान कले अशेष पुण्यफल मिलता है बोली विश्वास कराए। माघ स्नान 2 प्रकार भाव में करा जाय परिबा। आपण घर पाखरे जदि कोनोसी तीर्थ स्थान रही नदी पुष्कर रही सेठी जाकि आपण माने माघ स्नान कर परिबे, कारण केवल तीर्थ स्थान बोली नुहे जेकोसी नदी पुष्करणी रे मध्य ह्रदरे मध्य आपण माने माघ स्नान करि परिबे। कारण एही समय विश्वास करा जाय माघ मास सारा जिते सब नदी पुष्करणी रो जल गोटे प्रकार देवत्व भाव सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि होता है एवं देवी देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त होता है। सेथिपई जो माने माघ स्नान करती माघ स्नान करिबा परे सूर्य नारायण को जल अर्घ्य दे श्री विष्णु नारायण पूजा करते स्वतंत्र भाव में सेमानकर समस्त प्रकार रोग व्याधि से मुक्ति पाई बोली विश्वास करा जाए। तेणु माघ मासरे जेहेतु प्रबल शीत पौष माघ मास 2 मास धरी प्रबल शीत अनुभूत हुए से माघ मासरे बाघ परी शीत बोली कहुए। तेणु प्रबल शीत कोपरे शरीर में जो सब व्याधि गुड़िक सृष्टि हुए
ତାହା ମାଘ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମାଘ ସ୍ନାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଭ୍ରମଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣମାନେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଜଳ ନେଇଥିବେ ସେହି ବାଲ୍ଟିର ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିଛି ଧଳା ରାଶି ପକାଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଜଳର ପୁଣ୍ୟଫଳ ସେଠାରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଓಂ ଗଙ୍ଗେଶ୍ଚ ଯମୁନେଶ୍ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧିଂ କୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସପ୍ତ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ସେହି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାହନ କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେଠାରେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସେହି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନପାରିବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଏବଂ ସର୍ବତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଘ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଧଳା ରାଶି ଟିକେ ମିଶାଇକି ମାଘ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ମାଘ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ମାଘ ମାସରେ ମାଘ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 ବାର ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଘ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବେ। ଏମିତିରେ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମାଘ ମାସ ସାରା ତୁଳସୀ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ, ମାଘ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତୁଳସୀ ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ବିଧିକୁ ଦେଖି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ମାଘ ମାସ ସାରା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ତୁଳସୀ ପୂଜା ପରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ମାସ ସାରା ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ କରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଥାଏ ମାଧବ। ମାଧବ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକାକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଧବ ନାମରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଚନ୍ଦନ, ଜୁଆ, କେଶର, କର୍ପୂର ଏସବୁକୁ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଜନା କରିବେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ, ତାପରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କିଛି ସେଥିରେ ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ତୁଳସୀ କିଛି ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବେ। ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ କ୍ଷୀର, ଦଧି, ଘିଅ, ମହୁ, ଶର୍କରା ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ ଏବଂ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମାଘ ମାସ ସାରା ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଧବଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଗୁଆ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଳିବେ। ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ, ମାଘ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ତ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ଆଳତି ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରିଥାଉ ତାହାର ବିଧି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିତ୍ୟ ଠାକୁର ପୂଜା ମାଘ ମାସ ସାରା ଆପଣ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୂଜନ କରିବେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିବେ। ମାଘ ମାସ ସାରା ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ, ଦାନ, ଜପ, ତପ, ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଏସବୁର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ସକ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜ ସମ୍ଭବ ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ
विधि को अवलंबन करेंगे। एवं जदि प्रत्येक दिन आपण मैंने दान धर्म दे पारे नहीं अंततः सप्ताह गोटे दिन दान देवे। ब्राह्मण को दान देवा हूँ कौन अत्यावश्यक सामग्री जहाँकर आवश्यक थी आपने दान दे पारे। तेज मन रखिए माघ मसरे सबुठारु कौन दान देले शुभप्रद। मन रखिए आपण मैंने अन्न दान दे पारे, चाउल दान दे पारे जहाँ आम अक्षत दान बोली कही था, ता सहित तिल दान करेंगे। तिल अर्थात राशि जेपरी भाव में आपको कहली गाधेला बेले तिल टिके पकईकि जल स्नान करेंगे। सेहीपरि माघ मास सारा जो मैंने माघ व्रत अवलंबन करुँच निहाती भाव में तिल दान करेंगे, राशि दान करेंगे, धला राशि दान करेंगे, कला राशि को दान करेंगे। प्रत्येक दिन दान करेंगे नचेत सप्ताह गोटे दिन निर्धारण करेंगे। निश्चित भाव में गोटे दिन माघ व्रत को अवलंबन करुवा व्रती मैंने तिल दान करेंगे। यह द्वारा अशेष पुण्यफल मिलता है बोली विश्वास कराए। एवं जितेबाला श्री नारायण विष्णुकर पूजा आपण मैंने करुँचे भोगरे राशि लडू बा तिल लडू निश्चित भाव में प्रभु को प्रदान करेंगे, निजे प्रसाद को सेवन करेंगे। माघ व्रत अवलंबन करुवा समय जदि प्रत्येक दिन आपण मैंने तिल लगे स्नान करेंगे, तिल प्रस्तुत नैवेद्य लडू यू को प्रभु को समर्पण करेंगे और तिल बा राशि दान करेंगे, ताहले समस्त प्रकार पाप क्षय हो जाए, मुक्ति मिलता है बोली विश्वास कराए। ता सहित दर्शक बंधु अखंड दीप प्रज्वलन करार व्यवस्था रही। व्रत आरंभ करने दिन ठार व्रत शेष पर्यंत चाहिए आपण मैंने ठाकुर घरे अखंड दीप को प्रज्वलन करेंगे। मंदिर में कौन पुरोहित ब्राह्मण को कही आपण मैंने माघ मास सारा अखंड दीप प्रज्वलन करेंगे। ता सहित जेपरी भाव में आपण मानक कहली स्नान दान जप तप यू गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। आपण मैंने निहाती भाव में स्नान दान जप तप यज्ञ होम जहाँ कि चाहिए आपण मैंने यही मास सारा करेंगे। एवं माघ व्रत अवलंबन करुवा समय आपण मैंने आमिष आमिष जातीय द्रव्य पियाज रसुण छतु पोड़ा जातीय द्रव्य पिता जातीय द्रव्य जपरिक कलरा निंब यू को ग्रहण करेंगे ना, सात्विक खाद्य ही ग्रहण करेंगे। अन्न ग्रहण करेंगे मात्र सात्विक भाव में एवं अन्न सहित जो व्यंजन प्रस्तुत करेंगे ताकू गुआ घी प्रस्तुत कर ग्रहण करेंगे। माघ मासरे जेहेतु माघ सोमवार व्रत पालन कराए, अनेक लोग माघ गुरुवार व्रत पालन करती, तेणु से सब दृष्टि माघ मासर गुरुत्व आहरी बढ़ी जाए। माघ व्रत जो मैंने अवलंबन करती पूजा करने पर माघ पुराण बा माघ महात्म्य को निश्चित भाव में पाठ करेंगे। एवं यह मास सारा व्रत अवलंबन करने समय संयमता अवलंबन पूर्वक एकनिष्ठ चित्त परब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करी श्री नारायण माधव नाम को स्मरण करी समस्त प्रकार रोग शोक पाप ताप दुख संताप दूरीभूत करने प्रभु को निवेदन करेंगे निजर भक्ति अर्घ्य। दर्शक बंधु आगू जेहेतु माघ मास आसूची आशा करुँच विधि में माघ व्रत अवलंबन करेंगे। आ कौन जानवा चाहते निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। जय जगन्नाथ।